A day in my life, amang labahay, nga naabot sa sapa, kay mang laba si Manay. Bitaw guys, amang laba ko ini kay wa na ko'y suoton, no? Wa na ko'y suoton hapit ini guys, maong laba ta. Gamay ra na akong gilabhan guys. Ako lang anam-anamon og laba guys, kay diring dapita mahadlok jud ko diri guys, uy ako ra isa. Mahadlok ko kay basig na ay kuan ba, halas na isawa, no? Magpanglingi in taong ko ana permi kay basig na imo tukob diag kalit ba kay na taga manggug ko sa diha guys nung nanglaba ko udto no untong dako guys mga alas 11 alas 12 kay inaana man kong orasa manglaba kay ini kabuntag manggud guys daghang tao daghang mga trabahante maligo ang uban mga estudyante sayo kay mulakaw no silingan na dili may magsamok-samok mabuntag guys kay sila manglakaw pa man mo trabaho ang uban mo eskwela so manglaba ko diri moanhi ko mga alas 11 alas 12 kay walay tao way moanhi diri way magsamok-samok. Ito nga time guys no kay naay ni kuan nga baki ni lukso unya gisundan og halas padulong sa akong tungod so nakadagan taw ako ka video ato kay manglaba man jud ko dani guys di bang ko mag video no kay magdali-dali ko maglingi-lingi ko kanang time kay kadali-dali gintaw ko ana guys maglingi-lingi ko kay akong kontraan halas kundi nabay tao madlok dili man jud matag-an ang panahon no na ay uban nga mga daotang tao kay kini manggundre dapita mingaw kaayo diha sa unahan kasagbutan dagko kay mga bato kung tuyoon daghang kataguan no so kami diri manglaba mi dani guys mangkuan kabuog tubig manglingi-lingi gid mi kontra na mo diri halas kundi tao daotan nga tao mga inaana ra tagalaban ako dani nervyoso na lang tag-atake ni dani dapita ba kay kuan kanang sige tag pangligid dili ta relax nang laba po ko ini kay wa na intaon ko'y suoton pang uran guys no panglakaw na panuon nya di man ako isuoton akong panglakaw pang uran no so gamay ra akong pang uran maong usahay makita niyo sa video balik-balik ra akong sanina di ba pug ko ganahan kay kanang daghang sanina gid guys no ako gyud tawo nga dili ganahag daghang sanina no ngano ka naman jud ko guys no kay kapuyan ko mo kuan ba nga maglantaw nga daghang sanina then daghang bulingon dayon kapuyan ko manglaba no akong panglakaw gamay ra pod akong panguran gamay ra pod then taga bulingon ako jung labhan kay para next na akay suoton na po niya lahi po ko guys no kay kung unsay ganahan ako nga sanina paborito nako ba ganahan ko mopalit na pod usob kana ra no kana ra gihapon mo na akong kuan kung kanang kuan ko nga sanina kanang comfortable ko musuot guys ganahan ko sa color ganahan ko sa style design kana ra pud ini mo palit ko sunod kana ra gihapon mo unsay makaingon mo wala ilis-ilis na si Manay mulakaw na siya mo man na iyang gisuot sa diha sa makita na ako sa uran pud mura po na iyang uran itong naging nag-video siya inana guys kay ang akong uran na adjay akong kanang kuan no pare-pareha color ba murag same na sila dark mga inana na brown pare-parehag color akong panglakaw po pareha po din na ako'y panglakaw nga pang kuan kanang pang formal pila ra ka buok duha ra ka buok or isa ra ka buok na po ko'y panglakaw nga murag dili ra pang formal ba ana ra inana pila ra ka buok po isa duha ra po mga inana so inana ko guys no pila ra ka buok akong sanina kay di ko ganahan sanina so balik na punta dire guys no o diha manglaba ko diha manglaba ko sa akong kuan sa akong kwaknit no laba po ko sa akong mga short pang uran pila ra po nakabuk akong short no maihap ra dagway wa kaabot og 5 ka buok gamay ra jud kay akong sanina guys no kay kuan kanang sa gani kanang wa poy kwarta ipalit good pod ay na ako'y kwarta ipalit akong paliton kay kanang mga gamit sa balay no kay sa una man god wala mi gamit sa balay bisag plato, kaldero, nami na pero pila ra ka buok no nya maot pa gyud karon kay muratag lahi na pud atong kuan ba atong ganahan sa kinabuhi labi nag atong edad bitaw nagkataas na nagkatigwag na ta lahi na atong ganahan no gamit na sa balay mga inana no muna so maong gamay ra akong sanina then ini ganahan po kong palit og sanina na pud usob katura pud akong balikon palit no ana po gay ko inig makakwarta ko pohon nagplano na po kog palit og kanang sanina nga kanang pareha ra gyapon nato kay ganahan ko komportable ko inana jud ko guys no lahi man ang tao gud lahi og ganahan apoy uban nga mga tao nga ganahang daghang sanina kay pagka ugma lahi na po magilis lahi na po then pagka sunod adlaw lahi na po panglakaw nila pagka ugma ilang lahi silang outfit na mga inaana ba no so di gid mapareha ang tao guys na so dire lang atong kuan guys voice over kay
kuan ako ana magbanat-banat na kog laba ana kay medyo apiki kay kini man gud akong palibot guys kay dagko kay mga bato din ay mga buho-buho ba nagsungib-sungib no, then sagbutan po din napoy dagang mga dasa-dasa din daghan kay mga kanang bagakay ba kawayan daghan kaayo no makahadlok jud bisag unsaon nimo guna-una makahadlok yun din mingaw no, then ngiog kaayo kay ang mga kawayan na nakuha na natumba lantaw na sa taas nako guys oh nanay kuan diha bagakay nga tumba so ato ning paspasan ni atong kuan guys laba kay aron makauli ta.
So manatag laba ini guys, no muuli na ta ini kay kuan gamay ra man akong gilaban. So thank you so much for watching guys. Bye. See you next time.